أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة. الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلكه هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيدة، ونبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين، سواء كان ذلك شيعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك، ومن طوائف كثيرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Zahvala pripada Allahu dželle šanuhu i donosimo salavat selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala: Ja eyyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću, nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tebareke ve taala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molim ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, da on sa nama bude zadovoljan. Dobro, prošli put smo tako počeli sa poglavljem o obavljanju nužde, qada'ul hađe. I prije nego što smo počeli sa tumačenjem ovog poglavlja, spomenuli smo osnovne propise. Te osnovne propise koje smo spomenuli su koji, rekli smo, koliko se sjećam, znači da je izraz adabi prilikom obavljanja nužde, da je općeniti i širi, zato što podrazumijeva znači radnje i koje su obavezne i koje su pohvalne, i koje su prije i koje su u toku znači samog načina obavljanja na nužde. Dobro, kada je u pitanju obavljanje nužde, znači radnje prije i poslije u toku, znači šta je ono što je obavezno, što smo spomenuli? Znači obavezno je čišćenje. Znači obratite pažnju, znači nakon obavljanja male ili velike nužde obavezno je čišćenje. Znači kazali smo čišćenje kako bi podrazumijevalo i znači korištenje vode i korištenje papira ili, kao što smo prije činili, kamena. Znači još jednom kažemo, znači nakon što musliman i muslimanka obave bilo malu, bilo veliku nuždu, propis čišćenja je kakav, je to pohvalno? Ne, obavezno. Znači obavezno je obavezno. Dobro. Taj način čišćenja može da bude sa čim? Može da bude sa vodom, može da bude znači sa kamenom ili papirom ili nekim drugim predmetom kao što ćemo spomenuti. Dobro. Ako se koristi voda, a voda je bolja da se koristi i kada je u pitanju mala i kada je u pitanju velika nužda, postoji li određen broj pranja koji treba da bude kad se koristi voda? Ne. Znači kad se koristi voda nema. Znači ne traži se broj, nego je znači traženo da znači čistoća ode. Međutim, kada se koristi predmet, onda postoji najmanja granica. Koja je najmanja granica? Najmanja je granica 3 puta. Znači najmanji broj sa kojim treba da bude čišćen jeste 3 puta. Znači ako se koristi papir, znači da se znači sa 3, da kažemo, različita papira, odnosno sa 3 puta sa čistom površinom otkloni nečistoća. Dobro, ako bi se desilo da ostane nečistoća, znači je li završeno sa ta 3 puta? Nije, čovjek će povećati. Znači sve dok se ne očisti nečistoća. Međutim, pohvalno je da završi sa neparnim. Na primjer, ako je nestalo nečistoće sa 4 puta, da doda još jedan, 5. zato što je 5, šta? 5 neparan. Zato što je 5 neparan. Jel u redu? Znači ovo, kada kažemo, znači ovo podrazumijeva i malu i veliku nuždu. Međutim, kada je u pitanju voda, onda broj nije tražen. Ovdje također, znači rekao sam da je ova stvar važna,
bitna zato što veliki broj ljudi koji kada se vrate vjeri, pogotovo ne znaju ili ne poznavaju propis obaveznosti ovoga poslije male nužde. A također je korisno da čovjek zna da može da to čišćenje bude sa papirom ili kamenom, radi čega, znači u smislu ako se čovjek nađe znači negdje u prirodi ili u momentu da nema vode, znači da može sa nečim drugim. Dobro. Kada smo govorili o ulasku u nužnik, spomenuli smo koje stvari, da je pohvalno da se uđe kojom, da se uđe lijevom nogom, znači to je jedna stvar. Govorili smo o propisu unošenja nečega, na čemu je napisano Allahu tebareke ve ta'ala ima. Također, znači čovjek prilikom obavljanja nužde neće pričati, neće razgovarati, znači kao što će doći. Također ćete vidjeti doći, znači čovjek kada obavlja znači malu nuždu, kada obavlja i kada se čisti, neće koristiti svoju desnu ruku. Neće koristiti svoju desnu ruku, nego će koristiti šta? Nego će koristiti lijevu ruku. Znači to su neke osnovne stvari koje smo spomenuli. Dobro. Poglavlje ili hadis do kojeg smo došli jeste hadis gdje kaže pisac, to je Hafiz ibn Hajar, عن المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة. kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je kazao, kaže Mughira ibn Šu'ba, rekao mi Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam khudhil idawata. Kaže uzmi posudu. Kaže fantalaqa hatta tawara anni. Pa je kaže otišao, znači sve dok se nije udaljio od mene. Udaljio od mene da ga nisam mogao vidjeti, fa qada hajatahu, pa je obavio nuždu. Kaže muttafaqun alayhi, hadis u Buhari i Muslimu. Znači ovaj hadis, učenjaci kažu, ono što možemo uzeti iz ovog hadisa jeste da učenjaci kažu da se iz ovog uzima, znači da je pohvalno da se čovjek udalji od ljudi kada obavlja nuždu. Međutim, ova pohvalno se misli ako se čovjek nađe na otvorenom. Znači ako se čovjek nađe na otvorenom. Znači da ode dalje. Zašto? Znači da ne vrši nuždu u blizini. Pogotovo, na primjer, ako su ljudi odsjeli, tako da kažemo, znači, na primjer, kad putuju pa su odsjeli na to mjesto, znači iz tog razloga da se udalji i također, znači, što može da se desi, znači, određene neugodnosti, neprijatnosti, da se čuju ili da se osjete prilikom obavljanja nužde. Znači, to je razlog zašto se spominje, znači, ova stvar da se čovjek udalji. Međutim, učenjaci kažu, ako je u pitanju obavljanje nužde u nužniku, znači koji su izgrađeni, znači sagrađeni, onda znači tu nije traženo, znači onda se tu ne traži da se čovjek udalji zato što nužnik sam po sebi, znači sa obavljanjem nužde u takvom nužniku se postiže znači ona namjera koja je došla u ovom hadisu. Dobro. Sljedeći, potom je Hafiz ibn Hajar, rahmetullahi alaihi, spomenuo četiri hadisa. Ja ću spomenuti ovdje zajedno i to su hadisi koje smo, znači o čemu smo već govorili. A to je da je došlo u sunnetu Allahovog poslanika alaihi salatu wassalam, su došla određena mjesta gdje je pokuđeno ili haram, kao što kažu neki učenjaci, da se obavlja nužda. Znači učenjaci kada spomenu ove hadise, znači kazali su da je, većina je kazala da je mekruh, da je pokuđeno. Neki su kazali da je haram. Međutim, veliki broj pravnika kada spominju u kontekstu ne treba čovjek da to čini. Međutim, stvari koje se spominju u fikskim dijelima, za neke od tih stvari postoji jasan i decidan tekst, za neke ne postoji. Znači, zašto ne postoji? Znači, zato što su učenjaci gledali u namjeru zakonodavca ili u namjeru koja je došla u prethodno spomenutim hadisima. A to je da se obavlja nužda na mjestima od kojih ljudi imaju koristi. Naprimjer, ljudi sjede na određenom mjestu, u parku, sjede ispred škole, da dođe čovjek i da tu obavi nuždu. Znači, iako nije došao, u stvari došao je hadis koji se može razumjeti,
Međutim, učenjaci su rekli gdje god se ljudi okupljaju, znači tu je pokuđeno ili haram ljudima da obavljaju nuždu radi čega? Zato što sa tim ezijete druge ljude. I učenjaci su spomenuli te stvari, pa makar da nije došao tekst po pitanju toga, ili da je došao tekst, međutim u njemu da ima slabosti. Međutim, rekli su radi opštih dokaza iz kojih se razumije da je zabranjeno muslimanu da ezijeti druge ljude. Znači da je zabranjeno muslimanu da čini zulum drugim ljudima i ne samo zulum kao zulum, nego da ih ezijeti. I u tom kontekstu su došli, znači ove hadise koje ćemo spomenuti. Prvi hadis koji je spomenuo, jeste da kaže an Abi Hurairata radijallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. Kaže čuvajte se da prevedem slobodno dvije stvari koje proklinju. Čuvajte se dvije stvari koje proklinju. Kaže alladhi yatakhalla fi tariqi an-nas aw fi dhillihim. Kaže onaj koji obavlja nuždu na putu, znači gdje ljudi prolaze, aw fi dhillihim ili u hladu. Ravahu Muslim, ovaj hadis je zabilježio Imam Muslim. Znači još jednom, znači ovaj hadis, kao što rekao, zabilježio Imam Muslim, znači hadis je vjerodostojan. Od Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao šta? Čuvajte se, to jeste klonite se. Klonite se dvije stvari koje proklinju, to jeste koje uzrokuju proklinjanje. Šta je to? To je da obavljaš nuždu na putu. Zašto? Zato što kada obaviš nuždu na putu, to će zijetiti nekoga i može reći Allah prokleo onoga koji je ovo učinio. Au fi dhillihim, ili kaže u hladu. Znači hlad, pogotovo u mjestima gdje su vrućine, znači hlad ljudi koriste zašto? Da odmore. Znači, na primjer, pogotovo kada su ljudi putovali. I zamislite neko putuje i vidi hlad, hoće da tu odmori, međutim nađe ili vidi, znači da se tu, da ljudi tu obavljaju nuždu. Isto tako može reći šta? Allah prokleo onoga koji je ovo učinio. Pa je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nas uputio da se klonimo toga i da je ta stvar, znači uzrokuje da neko može da ga prokune, da neko može tu osobu da prokune. I zato, znači ova stvar, ovaj dokaz dolazi u jednu vrstu dokaza koji se u šarijatu naziva saddu dhari'a ili preventiva. A šta to znači? To znači da čovjek ostavlja određenu stvar koja je u osnovi dozvoljena radi loših posljedica sa kojima, radi loših posljedica koje može uzrokovati ta stvar. I zato, znači nekada ljudi misle da šarijat i šarijatski propisi da ne vode, tako da kažemo, računa o posljedicama. Ne. Znači o računa o posljedicama i te kako se vodi u šarijatu i u šarijatskim tekstovima. I zato toliko postoji šarijatskih pravila iz kojih vidimo šta? Znači koji su došli radi čega? Radi posljedice. I zato, na primjer, kada se govori o ostavljanju ili, na primjer, da kažemo biranju manjeg zla od dva zla, ili, na primjer, kada se kaže daje se prednost otklanjanju štete nad činjenjem koristi, znači u svim tim stvarima se vodi računa o preventivi, znači o posljedici koja može da dođe. I zato, na primjer, u Kur'anu ćete naći da uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Kaže, nemojte grditi ili psovati one kojima se oni mole mimo Allaha tabaraka wa ta'ala kako oni ne bi grdili i psovali Allaha. Znači da, tako da kažemo, da iz čista mira uradiš stvar koja može uzrokovati da oni vrijeđaju vjeru. Ili isto tako je došlo hadisu da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže neka niko od vas ne grdi ili psuje svoje roditelje. Pa kaže Allahu poslanik, kako će čovjek grditi ili psovati svoje roditelje? Kaže da grdiš nečijeg roditelja ili psuješ nečijeg roditelja, pa da on grdi ili psuje tvog roditelja. Znači iz ovog možete uzeti i razumiti, znači da se u šerijatu vodi računa o nečemu što se zove šta? Znači što se zovu posljedice ljudskih postupaka. Ovaj hadis je, kao što kaza, zabilježi Imam Muslim. Poslije toga je rekao Hafiz ibn Hajar, zade Abu Dawud an Mu'adh.
I ovaj hadis prvi koji je naveo i vjerodostojan. Sve poslije toga što će spomenuti Hafiz ibn Hajar ovdje u dijelu Bulugul Maram su znači predaje u čijim senedima ili lancima prenosilaca ima slabosti. Pa kaže zade Abu Dawud an Mu'adh. Kaže Abu Dawud je dodao, znači u sunanu Abu Dawuda od Mu'aza radijallahu ta'ala anhu, kaže wal mawarid. Wal mawarid ili kaže na mjestu gdje se ljudi okupljaju. Međutim, ovdje mjesto gdje se ljudi okupljaju misli se, znači ako ima kakav izvor ili ako ima, znači tako da kažemo, znači mjesto gdje je voda. Znači mjesto, na primjer, gdje ljudi dolaze, gdje se okupljaju radi vode. Znači nekada to može biti izvor, nekada to može biti bunar i tako dalje. Kaže wali Ahmed an ibn Abbas. I kaže isto tako je dodao Ahmed od ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu au naqa'i ma'in. Kaže ili također gdje ima naqa'u ma, isto znači mjesto gdje se sakuplja voda. Kaže wa fihima da'af. A u oba dvije ove predaje, kaže Hafiz ibn Hajar fihima da'af, u njima ima slabosti. Kaže wa akhraja at-Tabarani an-nahya an tahti al-ashjar al-muthmira wa dhaffati an-nahr al-jari min hadith ibn Umar bi sanadin da'if. I kaže isto tako je spomenuo Tabarani, kaže zabranu an tahti al-ashjar al-muthmira. Kaže da čovjek vrši nuždu ispod drveća koji daju plod. Znači zašto? Zato što ako ima drvo koje daje plod, doće ljudi šta? Da sakupe, da uzmu taj plod, ono što padne sa drveta. Međutim, ako nađu da je neko tu vršio nuždu, znači ostavit će to, ili tako da kažem, znači uništit će im ili bit će uzrok da ljudi to ostave. Kaže وَضَفَّتِ النَّهْرِ الْجَارِ i također na obali rijeke koje teče. Ali kaže to je u hadisu Ibn Umara, znači sa senedom koji je slab. Međutim, kao što sam kazao, znači ovih 6 mjesta koji su spomenuti, 5 ili 6 mjesta koji su spomenuti u ovim hadisima, znači vršenje nužde na ovim mjestima je znači zabranjeno. Zabranjeno u smislu ili da je pokuđeno ili da je haram. Znači radi čega? Zato, znači što to uzrokuje, zato što ta stvar ezijeti ljude. Znači zato pogledajte, ako ova stvar ezijeti ljude, pa kako je tek onda sa stvarima koji su puno veće od toga. Sljedeći hadis koji je spomenuo Hafiz ibn Hajar, rahmetullahi alaihi, jeste hadis u kojem se govori da čovjek prilikom obavljanja nužde ne razgovara. Znači ne samo da kažemo da ne spominje Allahu tebareke ve ta'ala ime, nego inače razgovor prilikom obavljanja nužde. Pa kaže Hafiz ibn Hajar an Jabir radijallahu ta'ala anhu qal, kaže od Jabira radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je kazao, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallama, idha tagawata rajulani, kaže kada dvojica ljudi obavljaju nuždu. Znači ovdje kad se kaže ljudi, može biti znači bilo dva muškarca ili dvije žene. Znači na primjer ako bi se desilo da idu ljudi i radi potrebe se stane na primjer da dvojica obavljaju nuždu. I na primjer može se desiti da pričaju jedan sa drugim prilikom obavljanja nužde. Kao što na primjer je to nekad primijetno kada čovjek na primjer bude na aerodromu pa kada su veliki nužnici i tako dalje. Međutim ovdje je došla zabrana toga. Pa kaže se kada dvojica ljudi obavljaju veliku nuždu, فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ. Neka se svaki od njih udalji od drugog. Neka se udalji radi drugog. I kada se spominje udaljavanje, znači misli se prije svega radi čega, znači glavna stvar koja se misli jeste da ne bi došlo da gledaš u tuđe stidno mjesto. Da vidiš ili da kažemo ud ili da vidiš stidno mjesto općenito, znači što je šire od toga, znači što je kod muslimana ispod, da kažemo pupka do koljena. Znači uzmajući obzir, znači da se učenjaci razilaze da li je sami pupak ili je znači samo koljeno avret ili nije. Znači zato što jedan broj učenjaka kaže da je koljeno avret, znači samo koljeno kao koljeno, drugi kažu da nije. Ili na primjer da li je pupak kao pupak avret ili nije. Međutim, bilo kako bilo da kažemo granica najmanja jeste od pupka do koljena. Da kažemo, na primjer, da pupak i koljeno ne ulaze. I ovo, na primjer, je odabir šejh Husajmina, rahmetullahi alaihi. Međutim,
znači da se ne desi da čovjek prilikom obavljanja nužde, znači vidi tuđe stidno mjesto. To je prva, da kažemo, namjera. A poslije toga dolazi da se čovjek kloni drugi neugodnosti. Znači kao što je zvuk, kao što je miris i tako dalje, znači stvari koje se dešavaju. Kaže wala yatahaddatha, i kaže neka ne pričaju. Znači neka ne pričaju, znači bilo da čovjek, na primjer, priča jedan sa drugim, ili na primjer kada je u nužniku pa dođe neko, znači na vrata pa razgovara sa njim, ili kao što se dešava da ljudi dok je u nužniku da pričaju na telefon i tako dalje, znači to su stvari za koje je došla zabrana. Kaže u ovom hadisu, kaže fa inna Allaha yamqutu ala zalik, jer kaže Allah se srdi radi toga. Allah se srdi radi toga. Tako je došlo u ovom hadisu. I da je kazao Hafiz ibn Hajar, rawahu wa sahahahu ibn Sakan wa ibn al-Qattan. Ovaj hadis je prenio i vjerodostojno ga ocijenio Ibn Sakan. I kaže također Ibn al-Qattan wa huwa ma'lul. Međutim u hadisu ima slabost, ili tačnije u hadisu ima skrivena, u hadisu ima skrivena mahana. Obratite pažnju, znači ovaj hadis, iako u njemu ima slabosti, učenjaci su kazali, znači da je ovo ili da kažemo mekruh ili haram. Međutim većina učenjaka kaže da je ovo, znači, stvar koja je mekruh. Znači da je ovo stvar koja je mekruh. Što opet kažu, ako postoji potreba, čovjeku je dozvoljeno da progovori ili da kaže. Međutim, shodno potrebi. Zašto? Zato što, znači isto kao što je kada je u pitanju haram, znači haram je veći od mekruha, pa se kaže da je haram, znači dozvoljen činiti radi čega? Radi nužde. Međutim, učenjaci isto tako kažu, kada je u pitanju potreba, znači dozvoljeno činjenje mekruha radi potrebe, ili kažu nema mekruha ako postoji za to potreba. I također normalno od stvari koji su islamski učenjaci kazali i spomenuli jeste, znači da čovjek kada obavi nuždu, znači da kažemo ne boravi na mjesto obavljanja nužde više od potrebe. Znači više od potrebe. Znači završi sa nuždom i znači ne boravi mnogo na to mjesto. Sljedeći hadis koji je zabilježio, koji je spomenuo Hafiz ibn Hajar, kaže an Abi Qatadata, od Abu Qatada radijallahu ta'ala anhu, se prenosi da je kazao, kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, la yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Kaže neka niko od vas ne drži svoj polni organ sa svojom desnom rukom dok mokri. Wala yatamassahu min al-khala'i bi yaminihi. I neka se ne čisti desnom rukom, wala yatanaffasu fil ina, i neka ne puše u posudu. Hadis je muttafaqun alayhi, hadis u Bukhari Muslimu. Međutim, ovaj citat, ili kako se to kaže u hadijskoj nauci, lafz, znači ovaj citat ili riječ, jeste wal lafzu li Muslim. Ovo je citat Muslima. Obratite pažnju, ovdje da vam spomenem jednu stvar koja se često dešava kada čovjek čita hadis. Naprimjer, čitate nekada hadis i kaže se ovaj hadis je spomenuo Bukharija i Muslim, a ovo je citat Muslima. Ili su riječi Muslima. Ili zabilježio ga je Bukhari i Muslim i Ahmed, a ovo je citat Ahmeda. Ili zabilježili Bukhari i Muslim, međutim ovo je citat Bukharije. Šta to znači? Znači kada kažemo da je jedan hadis, brate pažnju, jedan hadis, to znači da kažemo otprilike da se prenosi od jednog ashaba. Naprimjer, ovaj hadis su zabilježili i Bukhari i Muslim od Ebu Qatade. Da, na primjer, ove iste riječi zabilježe Bukhari od Ebu Qatade, a Muslim od Ebu Hureyre, to ne bi bio jedan hadis, nego su to šta? Dva hadisa. Međutim, kada Bukhari i Muslim bilježe, znači iste riječi, ili približno iste riječi, od jednog ashaba, u ovom slučaju, na primjer, od Ebu Qatade, onda je to šta? Onda je to jedan hadis. Međutim, to što je jedan hadis, i što zabilježe, na primjer, Bukhari i Muslim, ne znači da nije moglo da se desi, znači, određenih razlika u riječima. Na primjer, da kod imama Bukharije dođe, na primjer, ovdje se spominje zabrana 3 stvari. Na primjer, ovdje kažem primjer. Na primjer, da ove 3 stvari
da im nije isti redoslijed u Buhari i Muslimu. Jel u redu? Da im nije isti redoslijed u Buhari i Muslimu. Na primjer kažem, i onda autor koji citira taj hadis, na primjer kao što ovdje Hafiz ibn Hajar, znači odluči se za jedan citat. I onda ukaže čiji je citat uzeo. I onda ukaže šta? Čiji je citat uzeo. A ponekad može da se desi da budu u istom hadisu, da bude razlika. Na primjer da određena riječ nije spomenuta, ili čak ako je duži hadis određena rečenica da nije spomenuta i tako dalje i tako dalje. I zato je onda precizno, da kažem preciznije, a to su muhaddisi radili radi emaneta. Znači zato što je ono što je glavna odlika muhaddisa jeste njihov emanet. Znači jeste emanet u prenošenju. I zato, na primjer, kada prenose, vidite dosta detalja. Na primjer, ko je čitao Buhari ili ko je čitao Muslima, pa kada, na primjer, spominju takozvani mutaba'at znači grananje hadisa poslije ashaba. Znači grananje, kad bi sad nacrtali sanad, na primjer, znači hadisa poslije ashaba, znači isto ko što jedan hadis od poslanika alejhi salatu vesselam može prenijeti nekoliko ashaba, isto tako, na primjer, od Ebu Hurajre prenosi više ljudi, pa onda od sljedećeg prenosi više ljudi. Pa, na primjer, Buhari i Muslim ukažu da jedan od tih koji se nalaze u tom grananju, tako da kažem, je izostavio određenu riječ ili dodao određenu riječ. I vidite kako muhaddisi, znači rad svog emaneta spominju tu stvar. Tako da je od tog emaneta, znači ova stvar da kažu da od tog imaneta i ova stvar znači da kažu na određeno razilaženje, znači da kažem, oprostite, da ukažu određeni odabir citata kojeg su odabrali. U ovom hadisu znači imamo tri stvari. Znači prvo je da čovjek kada mokri s oproštenjem da ne dira svoj polni organ desnom rukom. I također ovdje su učenjaci razišli, znači ova zabrana, da li je u smislu da je mekruh ili u smislu da je haram. I ono što je mišljenje većine učenjaka jeste da je ta zabrana šta? Da je ta zabrana mekruh. Međutim, prenosi se od jednog manjeg broja, prenosi se od Zahirija, od Avuda Zahirija, prenosi se od Ibn Hazma da je haram. Međutim, većina islamskih učenjaka su na stanovištu da čovjek dotakne ili drži polni organ prilikom obavljanja male nužde, da je to stvar koja je pokuđena. Međutim, vezano za ovo postoji drugo pitanje koje je vezano za ovaj prvi dio hadisa. A to je da se ovom citatu kaže la yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Neka niko od vas ne dotiče svoj polni organ desnom rukom dok mokri. Znači iz ovog se može razumjeti ili postaviti pitanje kakav je propis doticanja polnog organa van obavljanja nužde. Znači kada čovjek ne obavlja nuždu, znači iz nekog razloga, da dotakne polni organ, znači svojom desnom rukom, da li je dozvoljeno ili nije dozvoljeno. Ovdje kod učenjaka postoje dva mišljenja i Imam Buhari je na primjer u svom sahihu naslovio poglavlje iz kojeg se razumije njegovo mišljenje, a to je da je dozvoljeno doticanje ukoliko nije prilikom mokrenja. Znači da čovjek može da dotakne desnom rukom polni organ ako nije prilikom šta? Mokrenja. I ovo je odabrao veliki broj učenjaka i kažu da je mudrost da čovjek ne dotiče desnom rukom prilikom mokrenja zato što može da ga, znači, da dođe nešto od neđaseta na ruku i tako dalje. A znači uvijek u šerijatu vidite znači da desna strana dolazi za stvari koje su pohvalne. Dok lijeva se koristi za stvari koje su, tako da kažemo, nečistoće i slično tome. I zato, na primjer, čovjek kada jede kojom rukom, jede desnom rukom, međutim, kada, na primjer, dotiče, na primjer, kada se pere bilo poslije male, bilo poslije velike nužde, znači to radi sa čim? Znači radi sa lijevom rukom. Znači desna ruka se uvijek koristi za stvari koje su šta? Pohvalne. Čak sam čuo na jednom predavanju šejh Osman Hamis da spominje, kada je bio kod šejh Usejmina, rahmetullahi alejhi, i kaže, inače šejh Osman Hamis je učenik šejh Usejmina, i kaže, jednom šejh nas pitao pitanje, rekao ko zna
odgovor nek digne ruku. I kaže, šeho Osman, ja sam digao, ali kaže, digao sam lijevu ruku. Kaže, ne lijevu, dig, kaže desnu ruku. Znači, hoće da kaže svaka stvar koja je fina ili koja je pohvalna, da se čini šta? Da se čini desnom rukom. Dobro. Druga stvar što je došla, وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ. Znači, isto tako da čovjek, znači, prilikom obavljanja, mada, znači, učenjaci kažu da je bolje i opreznije, znači, ako može čovjek nikako, ni mimo mokrenja da ne dotiče, znači, polni organ desnom rukom da ne dotiče. Druga stvar jeste, znači, da čovjek ne dotiče polni organ, da ne dotiče, oprostite, znači, stidno mjesto, znači, bilo prilikom pranja posle velike ili male nužde, da ne koristi desnu ruku, nego da koristi šta? Lijevu ruku. I ovdje također, kao i prethodno mišljenje, znači većina učenjaka kažu da je to mekruh. Ja na stanovištu da je to šta? Mekruh. Osim isto što se prenosi od Davuda Zahirija i što se prenosi od Ibn Hazma i također se prenosi od jednog, spominju, znači neki pripisuju to mišljenje imamu Širaziju i šafijskog mezheba, pisu djela Muhadzab, znači čiji je komentar napisao, znači Imam Nevevi je napisao poznati komentar na Muhadzab koji se zove Al-Majmu', poznato djelo imama Nevevija, znači to je inače jedno, znači djelo Al-Majmu', znači nalazi se ovdje u 20 i nekoliko tomova, znači Imam Nevevi ga nije ga dovršio, nije ga završio, preselio je, došao je do poglavlja kog se sjećamo Kamati i to je djelo smatra se, da tako kažem, enciklopedijom komparativnog fika. Znači, Imam Nevevi je bio šafijskog mezheba i prokomentarisao je šafijsko djelo, to je djelo Al-Muhadzab od imama Širazija i međutim spominjao je komparativno, znači to jeste spominjao mišljenja svih mezheba i druga tri mezheba i također mišljenje od selefa, međutim nije dovršio to djelo. Djelo slično tome, međutim čiji autor to djelo završio, je djelo Al-Mughni, znači vidite ga onda ono crveno, znači u 16 tomova, znači čiji je autor Ibn Qudama Al-Maqdisi, Muwaffaqudin Ibn Qudama Al-Maqdisi, i to Ibn Qudama Al-Maqdisi je bio hanbelijskog mezheba. I napisao, to je djelo komentar na jedno manje djelo, također iz hanbelijskog mezheba koji se zove Mukhtasar Al-Khiraqi. Mukhtasar Al-Khiraqi. Znači jedno od prvih dijela hanbelijskog mezheba i on je prokomentarisao to djelo, znači i dovršio ga je i prokomentarisao ga je također spominjući i druga mišljenja, drugi pravni škola i to se djelo Al-Mughni znači smatra također, tako da kažem, jednom enciklopedijom komparativnog fikha i svi oni koji izučavaju danas komparativni fik ili spominju mišljenja, obavezno se vraćaju na djelo Ibn Qudame Al-Maqdisija, rahmetullahi alejhi. Ibn Qudama Al-Maqdisi, spomenut ću ovdje sam ukratko jednu, da kažem, po meni lijepu priču, a to je Ibn Qudama Al-Maqdisi je imao rođaka koji se zvao Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi, znači koji se zvao Abdul Ghani. Znači taj Abdul Ghani je bio otprilike iste godina kao i Ibn Qudama Al-Maqdisi i živjeli su u Damasku. Znači inače Al-Maqdisi, znači poreklom su iz Maqdisa, Bejtul Maqdis iz Kudsa, znači današnje Palestine. Međutim, učinili su hidžru u Damasku i živjeli su u Damasku u jednom dijelu koji se zove, znači dan danas se taj dio Damaska zove Salihija. Znači zato što su bili pobožni i učeni ljudi, znači ljudi su taj dio Damaska nazvali Salihija, znači kao, znači aludirajući na nekoga koji je salih, koji je pobožan. Allah izbavio Damask iz ruka zulumčara. On imao rođaka koji se zvao Abdul Ghani Al-Maqdisi i njih dvojica su zajedno otputovali, znači otputovali su van Damaska u potrazi za traženjem znanja. I između ostalog su otišli, znači u mjesto, pogotovo gdje je bilo mnogo hanbelijskih učenjaka, otišli su u Bagdad. Otišli su u Bagdad u današnjem Iraku. I otišli su tamo, između ostalog, da uče pred velikim hanbelijskim alimom i učenjakom koji se zvao šejh Abdul Qadir Džejlani. Znači koji je bio veliki učenjak hanbelijskog mezheba, koji je bio na akidi selefa, međutim koji je također bio veliki pobožnjak, međutim pripisane mu radi njegove pobožnosti, tako da kažem, pripisane su mu razne stvari
i tako da kažem, znači njemu se pripisuje kaderijski tarikat. Znači kaderijski tarikat, znači poznati sufijski veliki tarikat, koji pripisuju šejh Abdul Qadir Džajlaniju, znači stvari, čovjek da kaže vela havla vela kuvvete illa billah. Znači stvari širka velikog i tako dalje. Uglavnom, šejh Abdul Qadir Džajlani, što je veliko čudo, kao što sam rekao, je bio na akidi selefa. I čak su o njegovom vjerovanju napisana djela, napisana su doktorski radovi i jedno od djela koje izučavaju, koje čitaju sufije, znači čak na našim prostorima i koje je prevedeno, ne mislim sad u Sarajevo na stara Sinanova tekija, da je to kaderijska tekija, i jedno od dijela šejha Abdul Qadira Džajlanija je dijelo El-Gunje. Dijelo El-Gunje, koje se čita i koje mislim da je prevedeno, međutim mislim da je manje više kao što se to čini nekada u tim tarikatskim krugovima za internu potrebu. Međutim, u tom dijelu El-Gunje šejh Abdul Qadir Džajlani kada govori o Allahu tabaraka wa ta'ala i o uzvišenosti Allah tabaraka wa ta'ala kaže i da je Allah tabaraka wa ta'ala iznad arša svojim zatom. Da Allah tabaraka wa ta'ala iznad arša svojim zatom. Da je iznad arša svojim bićem. Znači gdje potvrđuje akidu ahli sunnata, gdje potvrđuje akidu ahli sunnata wal džamaata. Uglavnom, šejh Muwaffaqud-Din ibn Qudama al-Maqdisi i njegov rođak Abdul Ghani al-Maqdisi su došli u Bagdad i zatekli su šejh Abdul Qadira Džajlanija. I bili su među posljednjim koji su ga zatekli. Jer mislim da je posle toga, znači u nekom, mislim, ne sjećam se sada dobro, znači u roku od mjesec dana ili nešto tako, šejh Abdul Qadir Džajlani je preselio. I pročitali su pred njim cijeli muhtasar od Hiraqija. To je ovo, da ustani gore, hoćete reći. Negdje rukom dotakne. Desno, 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 ta plava knjiga. A to je muhtasar od Hiraqija. Znači ovo je muhtasar od Hiraqija. Ovo je muhtasar od Hiraqija. Znači vidite malo dijelo, znači nije veliko. Vidite u mene je kopirano, znači Al-Hiraqi je umro, Abul Qasim, Umar ibn al-Husayn Al-Hiraqi umro 344. godine. I ovdje, evo, sad se vidi, znači sjeti se sada, znači ovdje sam napisao rukom, ovo sam kopirao još dok sam bio u Damasku. Napisao sam ovdje هذه النسخة مصورة من مكتبة شيخنا العلامة عبد القادر rahmetullahi alejhi. Znači ovaj primjerak je kopiran, znači ovo sam uzeo i kopirao iz privatne biblioteke šejha Abdul Qadira Arnauta, ne šejha Abdul Qadira Džajlanija. Uglavnom pročitali su ovaj muhtasar, to jest muhtasar al-Hiraqi pred šejhom Abdul Qadirom Džajlanijem i kao što sam rekao nisu ga mnogo zatekli, ne znam nisu li ga zatekli mjesec dana i plod toga je bio, znači tog, da kažemo, vremena kojeg su proveli sa šejhom Abdul Qadirom Džajlanijem, znači plod je bio to poznato i veliko djelo El-Mughni. Inače, Ibn Qudama al-Maqdisi je napisao, da kažemo, 3 ili 4 djela iz fikha koje je, da kažemo, poredo, znači shodno, da kažemo, veličini. Pa prvo njegovo djelo, da kažemo, znači najmanje po veličini, ako možemo tako reći, je djelo Al-Umda ili Umdatul fiqh ili Al-Umda fil fiqh. Znači djelo kratko iz hanbelijskog mezheba. I ovo djelo, znači, kao što kažu neki, znači dovoljno je časti ovome djelu, znači što je komentar na njega napisao ko šejhul Islam ibn Taymije. Ibn Taymije je napisao komentar i to ne znam da li je šejhul Islam ibn Taymije napisao više komentara na neka fikska djela, međutim napisao je komentar na djelo Al-Umda fil fiqh od Ibn Qudame al-Maqdisija. Međutim, sačuvano je do poglavlja o hađu, kog se sjećam, i ovo je štampano, taj komentar je štampan u 3 toma. Posle toga je napisao djelo Al-Muqni', posle toga je napisao Al-Kafi i posle toga dolazi Al-Mughni, znači ovo veliko djelo o kojem vam govorim. Taj njegov rođak je više bio sklon izučavanju hadisa koji je učio sa njim, Abdul Wahid. I on je pisac onog poznatog djela, znači naćite komentare, više naše braće su komentarisali to djelo, a to je djelo Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam koji govori o propisima koji su vezani za hadise, znači kao što je Bulugul Maram, međutim mnogo manji od Bulugul Marama, sadrži neki 450 do 500 hadisa, znači manji od 500 hadisa, međutim gdje se autor, da kažem, ograničio
na hadise koji su spomenuti u Buhari Muslimu, koji su spomenuti u Buhari i Muslimu. Znači koji su spomenuti u Buhari Muslimu. I ovo je da kažem ukratko, znači uvijek za mene bila jedno lijepa priča, jedno lijepo kazivanje o prijateljstvu na putu traženja znanja. I kako, da kažemo, dvojica, znači prijatelja, znači kako ljudi treba da se potpomažu u dobru i hajru i da jedan drugog podstiču, znači na put traženja znanja, jer traženje znanja iziskuje znači i trud i vrijeme i ulaganje napora i žrtvovanje i putovanje. Međutim, znači ono posle toga daje svoje plodove. Dobro, da se vratim, znači rekli smo da većina islamskih učenjaka je na tom stajalištu da je korištenje desne ruke prilikom obavljanja nužde, da je mekruh, za razliku od nekih koji su kazali da je haram. I to mišljenje se pripisuje također Širaziju, znači autoru dijela Al-Muhadzab. Međutim, Imam Nawawi je prokomentarisao, jer je Širazi rekao wala yajuz, nije dozvoljeno. Međutim, on je rekao da je on sa tim aludirao da ta stvar da je pokuđena. I treća stvar koja je došla u ovom hadisu jeste wala yatanaffasu fil ina, da čovjek ne puše u posudu. Znači čovjek kada pije, pije vodu, znači pokuđeno je da puše u tu vodu. I čak znači u ovom kontekstu učenjaci spominju, znači čovjek kada pije vodu, znači da neće da pije znači iz jednog gutljaja, nego na primjer ako pije jednu čašu vode da to podijeli na 2 ili još bolje na 3. Na 2 ili na 3. Učenjaci, ranije učenjaci, znači pisci komentara su napisali zašto je pokuđeno, pa kažu zato što može, znači određene bolesti da se prenose čovjekovim zadahom ili da kažem eventualno pljuvačkom, zatim eventualno ako se radi o većoj posudi, znači što da kažemo to čini da onaj koji dolazi poslije da ne pije istoga ili eventualno može da prenese bolesti. Međutim također, znači moderna nauka, znači medicina je govorila, znači pogotovo kada govore o tim prenošenjima bolesti, znači spominju se da velike bolesti, znači da te velike prelazne bolesti, znači da se prenose zadahima, posebno kada je u pitanju jelo ili kada je u pitanju piće i tako dalje. Zato je došlo od adaba kojima nas je podučio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jeste da čovjek neće puhati prilikom pijenja vode, to jeste da neće puhati u posudu. Allah tebareke ve taala molim da nas smiluje, da nam oprosti. Wa sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam ala al-kitab wa as-sunnah wa ala manhaj as-salaf as-salih.